मेरा शोहर दुबई गया तो ससुराल वालों ने कुछ अरसे बाद ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया है और इसे उधर ही दफन कर दिया गया है। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसीलिए मैं कच्ची आबादी में एक झोंपड़ी में रहने लगी। 5 साल बाद एक दिन मुझे शदीद बुखार था, जब झोंपड़ी के बाहर कोई अमीर आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ सदका देने आया। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसका चेहरा देखकर मैं जमीन में गड़ गई, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मैं उदास होती जा रही थी। हालांकि शादी से पहले ही मुझे पता था कि मेरा शोहर दुबई में काम करता है और शादी के बाद इसने वापस जाना है। लेकिन इनके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा इतना खूबसूरत था कि इनकी जुदाई और इनकी दूरी का सोच के मैं उदास हो जाती थी। लेकिन वो हर वक्त मुझे तसल्ली देते रहते कि तुम परेशान मत हो, मैं हर रोज तुमसे फोन पे बात करूंगा। जैसे मुझे छुट्टी मिलेगी मैं बीच में तुमसे मिलने आया करूंगा, या फिर तुम्हारे कागजात बनवा कर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा शोहर मुझे रोता धोता छोड़कर दुबई चला गया। कुछ रोज तो मैं अपने कमरे में ही उदास पड़ी रही, हर वक्त इनको याद करती रहती। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। लेकिन मेरी सास ने जब शोर डाला कि जब से शोहर गया है तो कमरे से बाहर नहीं निकली, कब तक दुल्हन बन के रहेगी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा दिन कमरे में बंद रहती है, तब मुझे एहसास हुआ और मैं कमरे से बाहर निकली, क्योंकि मुझे अब इस घर में दिल लगाना था। मैंने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वक्त तेजी से गुजर रहा था, मैं खुद को मसरूफ रखती, वरना मुझे तन्हाई का एहसास होता, क्योंकि मेरी सास और नंदे मुझसे खास बातचीत करना पसंद नहीं करती थीं, बस लिए दिए अंदाज में रहती। मेरा शोहर दुबई गया तो मैंने सोचा कि बस चंद साल की बात है, फिर हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मगर मुझे क्या मालूम था कि इन्हीं चंद सालों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। शुरू के कुछ महीने वो बाकायदगी से फोन करता रहा। मैं सारा दिन इसके फोन का इंतजार करती। जैसे ही घंटी बजती मेरा दिल खुशी से भर जाता। अमजद ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारी दूरी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं अब्बा को पैसे भेजूंगा कि वो तुम्हारे कागजात बनवाएं। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मगर आहिस्ता आहिस्ता ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा। सास बात बात पर गुस्सा करने लगी, नंदे तंज करती, मैं खामोश रहती। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे, ना कोई भाई ना कोई बहन। इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं सुबह से रात तक काम करती फिर भी बातें सुनना पड़ती। मगर मैंने अमजद से फोन पर इन बातों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो परदेश में बैठे थे और घर में ऐसे मसले मसाइल तो होते रहते हैं। मैं ख्वामख्वाह इनको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सास ससुर नंदे सब एक कमरे में जमा थीं। जब उन्होंने मुझे इस कमरे में बुलाया तो मुझे न जाने क्यों बहुत खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि आजकल इनके तेवर सही नहीं लगते थे। मुझे कमरे में बुलाकर बताया गया कि तुम्हारे शोहर का दुबई में इंतकाल हो गया है और इसे वहीं दफन कर दिया गया है। ये बात सुनकर मैं सकते में आ गई। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। कैसे कैसे हो सकता है। अभी कल रात ही तो उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी और अपने ससुराल वालों के सर्द रवैये देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मुझसे गलत बयानी कर रहे हों, क्योंकि वो इतने आराम से अपने जवान बेटे की मौत का बता रहे थे जैसे किसी अनजान शख्स का जिक्र कर रहे हों। न इनके चेहरे पर कोई दुख के आसार थे और ना ही इनकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सुसर ने सख्ती से कहा, अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। शाम होते ही मेरी नंदों ने मेरे कपड़े एक पुरानी बोरी में डाले और मुझे दरवाजे से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, इनके पैर पकड़ लिए कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर तरस खाएं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर इन लोगों ने मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया। मैं सड़क पर खड़ी रही, हाथ में बोरी थी, आंखों में आंसू और दिल में ऐसा खला जैसे सब कुछ खाली हो गया हो। रात होने लगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। मैं एक बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गई। लोग आते जाते मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सर्दी भी थी, मेरे पास चादर भी नहीं थी। मैंने अपने दुपट्टे को ही जिस्म के गिर्द लपेट लिया। सारी रात जागती रही। मुझे एक साथ दो सदमे लगे थे, शोहर की अचानक मौत और घर से निकाले जाने का गम था। मुझे तो अपने शोहर की मौत पर ढंग से रोने भी नहीं दिया गया और मेरे हाथ में बोरी पकड़ाकर घर से निकाल दिया गया। मेरे ससुराल वाले इतने बेहिस थे, मुझे आज सही मानों में पता चला। अगले चंद दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे।
کبھی کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی کہ شاید کوئی کھانا دے دے، کبھی کسی دکان کے سامنے پانی مانگ لیتی۔ پیٹ میں ایسے مروڑ اٹھتے کہ لگتا ابھی جان نکل جائے گی۔ ایک دن تو بھوک سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار دل میں خیال آیا کہ کاش میں بھی مر جاتی۔ پھر ایک بوڑھی عورت ملی جس نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ میں نے بس اتنا کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ شہر کے کنارے پر بنی کچی آبادی میں لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ مٹی کی دیواریں اور ٹین کی چھتوں والی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ گندے پانی کی نالیاں کھلی پڑی تھیں، بچے ننگے پاؤں دھو رہے تھے اور ہر طرف غربت بکھری ہوئی تھی۔ مگر اس وقت وہی جگہ مجھے جنت جیسی لگی، کیونکہ کم از کم وہاں سر چھپانے کی جگہ تو مل سکتی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ رہنے لگی۔ اس عورت نے مجھے اس شرط پر رکھا کہ میں محنت مزدوری یا بھیک مانگ کر جو بھی پیسے کماؤں گی، اس عورت کو بھی کچھ پیسے دوں گی۔ اس جھونپڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی، بارش آتی تو اندر بھی پانی بھر جاتا، سردیوں میں ہوا سیدھی اندر آتی اور گرمیوں میں ٹین کی چھت آگ بن جاتی۔ مگر میں نے اسی کو اپنا گھر بنا لیا۔ شروع میں تو میں رات کو سوتی تھی تو ڈر لگتا تھا۔ دروازہ صرف ایک پرانا سا کپڑا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ ہر آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی۔ مگر آہستہ آہستہ ان سب کی عادی ہو گئی۔ یہاں پر سب گھر ایک جیسے تھے۔ صبح اٹھتے ہی سب لوگ کام پر نکل جاتے، بچے بھیک مانگنے چلے جاتے یا کچرا چنتے تھے، اور جیسے شام ڈھلتی سب لوگ اپنے گھر واپس آ جاتے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے ترس کھا کر برتن دھلوانے شروع کر دیے۔ صبح سویرے پانی بھر کر لاتی، پھر کام پر جاتی، شام کو تھکی ہاری لوٹتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مزدوری نہیں ملی تو خالی پیٹ سونا پڑا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جو پہلے نرم تھے اب کھدرے ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ میں نے اسی کو اپنا نصیب سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک روز مجھے تیز بخار تھا، جسم کانپ رہا تھا، سر پھٹ رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس دن میں کام پر بھی نہیں جا سکی۔ سارا دن جھونپڑی کے باہر بسیدہ چارپائی پر لیٹی رہی۔ نہ دعا تھی، نہ کوئی تیمارداری کرنے والا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس یہی کہا، اگر زندگی یہی ہے تو اب مجھے اٹھا لے، میں اب تھک گئی ہوں۔ تبھی گاڑی کی آواز آئی۔ ہماری بستی میں ایسی گاڑی کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ میں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ ایک بڑی صاف ستھری گاڑی رکی، بچے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اس میں سے ایک امیر آدمی اترا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں تھیلے تھے، شاید صدقہ دینے آئے تھے۔ وہ کھانے پینے کی چیزیں سب میں تقسیم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ میری جھونپڑی کے سامنے آ کر رکے۔ میں نیم بے ہوشی میں تھی، مگر جیسے ہی اس آدمی نے میری طرف دیکھا میرے دل نے دھڑکنا تیز کر دیا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور میرا سانس رک گیا۔ وہ میرا شوہر تھا، وہی آنکھیں، وہی پیشانی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید بخار میرے دماغ پر چڑھ گیا تھا، اس وجہ سے مجھے اپنا شوہر نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ اسے مرے ہوئے تو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ امجد مجھے اس حال میں دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ میں نے نکاہت زدہ آواز میں کہا، آپ کے گھر والوں نے تو کہا تھا کہ آپ فوت ہو گئے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ امجد نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ میرے گھر والوں کا میرے پاس فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مر گئی ہو اور تمہیں دفن کر دیا گیا ہے، تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ میں اس وقت ٹوٹ گیا۔ میں واپس آنا چاہتا تھا تو امی ابو نے روک دیا کہ اب آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں 2 سال تک تمہاری یاد میں روتا رہا، کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہم دونوں زندہ تھے مگر ایک دوسرے کے لیے مر چکے تھے، صرف اسی لیے کہ میرے گھر والوں نے جھوٹ بولا تھا۔ امی ابو مجھے فون پر روز کہتے تھے کہ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، صبر کرو، حوصلے سے کام لو، کہتے ہیں وقت مرہم ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے، تب مجھے مریم نے سہارا دیا۔ یہ بھی اکیلی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میں دل سے اپنی پہلی بیوی کو نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا اسے بھی صرف عزت اور سہارا چاہیے۔ ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا، وہ میری ہی عمر کی خاتون تھی، اس نے حجاب پہنا ہوا تھا۔ تب اس کی بیوی نے آہستہ سے کہا، میں جانتی تھی کہ ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی، مگر انہوں نے یہی بتایا کہ بیوی فوت ہو چکی ہے، میں بس ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلی بار اس عورت کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مجھے اس سے حسد نہیں ہوا۔ امجد کہنے لگا، اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ تم زندہ ہو
तो मैं ज़मीन आसमान एक कर देता। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं इनसे हिसाब लूंगा। मैंने अमजद को पहली बार इतने गुस्से में देखा। अमजद और इसकी बीवी ने मुझे सहारा दिया, मुझे डॉक्टर के पास ले गई और हम हॉस्पिटल से सीधा घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सास और ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा शोहर अंदर गया और बुलंद आवाज में बोला, आप लोगों ने मुझसे भी झूठ बोला कि मेरी बीवी मर गई है। पहले तो वो इनकार करते रहे, फिर बहाने बनाते रहे, मगर जब अमजद का गुस्सा देखा तो मेरा ससुर कहने लगा कि तुमने मेरे पास पैसे भेजे और कहा कि तुम्हारी बीवी के कागजात बनवाऊं और तुम इसे दुबई बुलाना चाहते थे। तब हम लोग खौफजदा हो गए कि तुम अपनी बीवी को वहां पर बुला लोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी और तुम बूढ़े माँ बाप और अपनी बहनों को भूल जाओगे। इसी खौफ की वजह से हमने ये खेल खेला और तुम्हारी बीवी को कहा कि तुम दुबई में ही मर गए हो और इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और तुम्हें कहा कि तुम्हारी बीवी मर गई है। इनकी बातें सुनकर अमजद को बहुत दुख हुआ और वो रोने लग गया और वो कहने लगा कि मैंने कब कोताही की। मैंने अपने सारे फर्ज बराबर निभाने की कोशिश की। ना मैंने कभी अपनी बहनों को नजरअंदाज किया, ना आप लोगों को कभी शिकायत का मौका दिया। जाहिर है वो मेरी बीवी थी, इसका मुझ पर हक था। मैं अपने सारे फर्ज निभा रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। मेरे ससुर के चेहरे पर अब भी नदामत और शर्मिंदगी नहीं थी, बस वो चोरी पकड़ी जाने के खौफ से चुप था। अमजद ने इनसे कहा, मैं हर महीने आप लोगों का खर्चा भिजवाता रहूंगा, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी दोनों बीवियों को लेकर अलग घर में रहूंगा, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, इनसे कोई बात नहीं कि वो दोबारा कोई साजिश न करें। मेरी सास अमजद को रोकती रही, लेकिन अमजद अपने फैसले पर कायम था। उन्होंने किराए पर एक और घर ले लिया, जिसमें मैं अपनी सोतन के साथ रहने लगी। मेरी सोतन मरियम बहुत अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की थी। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, वक्त पर मुझे दवाई देती, खाने पीने की चीजें देती रहती। इस वजह से मेरी सेहत भी महीने के अंदर काफी बेहतर हो गई। हम तीनों हंसी खुशी इस घर में रहने लगे, क्योंकि जिंदगी ने हमें पहले ही बहुत दुख दिए थे और साल के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। मरियम इसका बहुत ख्याल रखती, इसे अपनी औलाद की तरह समझती। बस जिंदगी से मैंने यह सबक सीखा कि वालिदैन अपने बच्चों के मामले में हमेशा खुदगर्ज बन जाते हैं और इस खुदगर्जी में ये नहीं सोचते कि सबसे ज्यादा मुतासर इनकी औलाद होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।